Arm, 6 strike. Ready. Arm, 6 strike. Ready. Move. Kuha. Sa labas na kuha. Ready. Move. Number 2. Hawak stick, forward, atras. Apa? Ready. Move. Okay, number 3. Move. Hawak ka. Huwag mo itong hawakan. Automatic, hawak ka sa stick ang kalaban. Ito basic. Papasok na tayo sa standard. Ready. Right. Forward. Tusok. Patay ang stick. Atras. Okay, isa pa. Ready. Move. Number 4. Move. Tawag sa wrist. Ready. Tap. Okay, ready. Number 4. Ready. Ready. Move. Race. Puno sa puno. Kailangan mabilis yan. Move. Number 5. Move. Kuha agad sa stick. Kuha sa agad. Move. Forward ka muna. Bago atras. Move. Okay, number 6. Move. Kuha sa stick agad. Okay. Pa. Ready? Move. Okay, 6 strike, counter attack with disarming. Ready? Move. Back. Move. Move. Okay. 2. Move. Ito na hawakan mo. Move. Forward agad. Atras. Back. Palo. Hindi dyan. Yan. Pag hugot mo dyan, dito ka. Huwag ka papalo dito kasi walang lakas yan. Okay, number 3. Ready. Move. 3. Move. Back. Forward. Hindi ka na magkapalo kasi sinasawa ka na. Number 3. Move. Forward. Squat. Tras. Palo. Move. Number 4. Ready. Move. Race. Move. Tukot. Move. Okay, number 5. Move. 5. Umbrella. Back. Kuha sa stick. Switch yung atras. Paro. Move. Number 6. Ready. Move. Okay, locking. Ready, locking. Un. Back. O, dito ka na. Sa kanina, stick tayo. Kuha. Ngayon naman, puro tayo kamay. Ready. Back. Palo sa gilid. Boom. Okay, lock. Pag-lock. Tukot. Yan, sweep. Tukot. Palo. Number 2. Tawag to. Shoot siya. Putok agad to dito. Shoot sa kilikili. Boom. Ipit. Okay. Ito. Dito yan. Yan. Dito yung backward. Sabay lahod. Number 3. Back. Tugot.
Pak, palo, number 3. Okay, pag siya lang mo dito, pak, diba? Pag saucer mo to, agad ka, step yan, hook, lock. Okay, lock number 2. Okay, number 3. Pak, sugot. Angat. Pak. Lock. Okay, biglayin mo pag bastak. Biglayin mo. Move. Kuha. O, sabay backward. Move. Sabay, balik. Okay, number 4. Pak. Step, punyo. Punyo. Hook, okay. Yan. Yung dulo ng punyo, itusok mo sa ano ko, tapos angat to. Okay, move. Atras. Ipin. Number. Saksak. Number 5. Back. Okay, punyo. Hook. Okay, hawak dito. Combat number 9. Number 9. Enter. Okay, napagsak. Paa. Ganit. Yan, saksak. Oh, pakilipin ang saksak ha. Okay, number 6. Ready. Pak! Punyo. Pak! Okay. Combat number 14. Move. Pak! Yes. Okay, good. Yan yung ano. Laking. Yan yung laki. Pagdating naman sa ratratan, pagkatapos niyan, turuan kitang net fighting. Net fighting. Pagkatapos ng arnis ito. Kaling hindi tayo mag-arnis, net fighting tayo. Marami. Pagdating naman sa ratratan, okay, disarming. Maraming palo.